Get out immediately! Idiot! Get out! हमको अरेस्ट करो, ये लोग ज्यादा हमको अरेस्ट करिए. Arrest these people. Arrest these guys. Arrest him! I'm telling you, arrest these guys. No, he'll be arrested. We'll also be along with him. The people have violated government order willfully. Arrest him! इसको अरेस्ट करिए. इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो. चलो इसको. ये क्या नाम है तुम्हारा? रुको. रुको इधर. इधर. अभी what is your name? What is your name? What? What is your name? लाओ कैमरा लेके आओ इसका तो चेहरा दिखना चाहिए अगर चला तो. क्या नाम है तुम्हारा बताओ. मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर. इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्विस ऑन ड्यूटी अरेस्टेड. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको अरेस्ट करिए. नाम बोलिए. मास्क नहीं है. Implement his own order. Some thousands of police people, they are all sleeping, unfortunately. And shame on people like this who are getting married in like this, violating government order. They are very proud of violating government order and spreading coronavirus everywhere. सर अगर जो घर में जो शादी हो रही है उसके लिए टाइम भी सेम ही रहेगा क्या सर? देखिए, घर के अंदर हमने मना नहीं किया है. ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है नो मैरिज हॉल विल ऑपरेट आफ्टर 10 PM. You do one thing, you please come here because these buggers are thieves. All your officers are thieves, unfortunately. Or your inspector, some bloody Saroj something, he is trying to disobey me here. I am going to file a case against him tomorrow. कुछ हो नहीं गया है. These people have taken money from all these people here. It's very clear. Okay. Unfortunately. सर अभी कितने हॉल में? जस्ट अभी मैं आपको बताता हूँ. अभी से जस्ट 10 मिनट पहले मैं जीबी हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल के अंदर ICU 1, 2 और सारे पेशेंट्स को देख करके आया हूँ. क्योंकि वहाँ पे एक AC खराब होने की शिकायत थी. हमको लगा कि पिछले साल की तरह इस बार भी किसी ने सबोटाज करने की कोशिश की. जैसे पिछले साल ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश की गई थी, आप लोगों ने देखा था. हाँ, जानबूझ के किया गया था, सबको मालूम है. इस बार भी वही करने की कोशिश की जा रही है. उसके बाद हमने सोचा कि सिर्फ देख लेते हैं शहर में क्या चल रहा है. और देख करके आई एम सरप्राइज्ड. मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी. फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है, इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है. अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. Okay, and I think a DP should be launched against him. Sir, and such kind of incidents, people should take it as an example. Unfortunately, these are educated, rich people. They are behaving like this. So what about the people who are not educated? So you can make out what is the level of responsibility in our population. So if COVID spreads, these very people will go and blame the government. कि सरकार কিছু করছে না, ওরা কি করছে ওটা দেখা যাচ্ছে. স্যার কয়টায় এরকম ম্যারেজ হলকে এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে এরকম? এখন পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র দুটাই গিয়েছি, দুটোটাই এইরকম অবস্থা দেখা গেছে. সো আমার মনে হয় প্রত্যেক জায়গায় এরকম অবস্থা আছে. যদি এরকম অবস্থা আছে যে লোক যদি আইন মানতে চায় না, তো আমরা কি করব? দে শুড বি অ্যারেস্টেড. দ্য ল শুড টেক ইটস ওন কোর্স. सर परमिशन कितना टाइम लॉस के लिए और हाउस के लिए? सी परमिशन इज फॉर इन Agartala Municipal Corporation area, in affected areas, we are giving permission for 50 people. In less affected area, 100 people for marriage. The permission is not beyond 10 PM. At 10 PM, the marriage halls have to be closed. If they are open, it is a violation on the part of marriage halls, and I'll order them to be closed for at least 1 year. Tomorrow, these marriage halls will be closed for 1 year. I have ordered it right now. Right now, I'm ordering. They will be sealed for 1 year from now. That is from 26th of April to 2021 to 26th of April 2022. They will not be allowed to function. It's very simple. Sir, but we have taken permission for that. Permission for violating curfew? We have not. समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे.
বার্তা দেবেন, লাস্ট বার্তা কি দিতে চাইবেন এই ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যারা এইরকম ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করছে? নট ভায়োলেন্স, ভায়োলেশন। লোক সবাই পড়া লেখা আছে, এখানে আপনারা দেখেন ডক্টর আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, বড় বড় সেবা করছে, কিন্তু ওরা আইন মানতে চায় না। ওরা এরকম ব্যবহার করতে চায় যে আমরা কিছু করবো, আমার কিছু হবে না, কোভিড হবে তো যাকে হবে ওরা মারা যাবে। আনফর্চুনেটলি ইফ দিস ইজ দ্য অ্যাটিটিউড দেন নোবডি ইজ গোইং টু উইন। कोविड संगे यदि मुकाबला करते हो सभी को मिले करते हो, एवरीबडी हैज टू फॉलो रूल्स रेगुलेशन लॉज विच आर मेड। नाइट कर्फ्यू जन्ने माइकिंग संपूर्ण प्रत्येक रोजे एखाने प्रत्येक 10 मिनट एखान ये गाड़ी जाए, ये सब जो मैरिज हॉल আছে सभी जाने, बट ओरा नोइंगली वायलेट करছে। दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। सो it आज के दिस इज अ मैसेज टू ऑल द people who are violating it knowingly that this will not be tolerated. This is absolutely unacceptable. Anything যে কিছু কেউ করে যারা জেনারেল পাবলিক ওনাদের জীবনের সঙ্গে খেলवाड़ করে ওটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না। আপনার স্বামীর বিয়ে জন্য আপনি সম্পূর্ণ শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দে কোভিড আক্রান্ত করতে চান, এটা কোনোভাবে জাস্টিফাইড নাই। দিস ইজ টু সেলফিশ অফ দিস পিপল। And after all this, they claim to be innocent and claim to be following all rules. That is most ridiculous, unfortunately. The most educated people of the society. So this is our appeal from the district administration once again, that people should not indulge into this kind of activities which violates law, which is common sense. আপনারা করবেন কি এরকম না, কিন্তু এরা করছে, ওরা বুঝে কি ওরা আইনের উপর। So this is unacceptable. So action will be taken even against these kind of marriage halls which are doing these kind of things. From tomorrow onwards, I'll request police to raid all marriage halls exactly at 10 p.m. and lock them if they are operating. And if they are violating even after that, then they should be sealed. Action should be taken against them under disaster management. तो आज के ये বিয়ে বাড়িকে সিল किया है বিয়ে বাড়ি কাল থেকে বন্ধ করার জন্য অর্ডার হয়ে যাবে, কালকে সকালে আমি অর্ডার বের করে দেবো। কটা বিয়ে বাড়ি স্যার? দুটাই রেখেছি আমি তো, বাকি যদি প্রত্যেক জায়গায় এরকম আছে তো তা দেখা যাবে। ঠিক চন্দ্রমহল স্যার আছে, চন্দ্রমহল স্যার তা এখন তো আমার মনে হয় চলে গেছে সময়, এখন বন্ধ নিউজ দেখে সবাই চলে গেছে বন্ধ, কিন্তু কাল থেকে ওটা রেড করা হবে। বিয়ে বাড়িতে কতজন লোকের সমাগমের আদেশ আছে? সমাগমের যে আদেশ জেনারেলি এটা হচ্ছে 100 পিপল, 100 পিপল। যে এরিয়াতে বেশি কেস পাওয়া যাচ্ছে ওখানে আমরা 50 জনের পারমিশন দিচ্ছি। So this is the rule right now. 100 if cases are more than 50. টাইম কটা অবধি স্যার? Time is till 10 p.m. Everything. তো আপনি যেটা বলছিলেন 10টার পরে শুধুমাত্র আপনার মেডিকেল স্টোর, ফার্মেসি, রেডিওলজি, প্যাথোলজি, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার্স, স্যানিটেশন, এএমসি গাড়ি